মাত্র চলে এসে बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना এটা দিন এক্সামিনেশন দিন बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना बिस्मिल्लाहिल कुद्दूस अल जाकिर अल हाजिर हारुत मारुत दाता कुल्लू अल्लाह लगाता दिल हो शाका तुम हो मनाता रुकिया सैद पर लगा मोहब्बत में करू दीवाना এখন কত হইল আপনি কি কাজের লাগে করতে দেন এটা খালি ভিডিওর মধ্যে করবেন আপনার কথা কোন আমি মানে কি কাজের লাগে আপনি করছেন আমি করছি আমার স্ত্রীর কারণে স্ত্রীর আনার লাগে এটা কয়নি বশীকরণ কাজ বশীকরণ আমার স্ত্রীর লেগে করছি আসসালামু আলাইকুম আমার বাংলাদেশের বাইরে যারা আছেন সবার কাছে আমার সালাম আমি আমার একটা ভাইয়ের কাজ করতেছি বশীকরণের তার স্ত্রী চলে গেছে আসার জন্য আশা করি 7 দিনের ভিতরে আসার জন্য চেষ্টা করতেছি আপনারা আমার জন্য দোয়া রাখবেন আমি বাংলাদেশের মধ্যে ছোট্ট একটা তান্ত্রিক হয়তো আমার চেয়ে ছোট আর কেউ নাই আমার উস্তাদ আছে অনেকজন তারপরও একজন আছে গুরু বকুল এরপরে শরীফুল এরপরে আর অনেকেই আছে ইনশাল্লাহ সবার নাম তো আর বর্ণনা করা যাবে না তবে আমার জন্য দোয়া করবেন আমি এখন বর্তমানে গুরু বকুলের মন্ত্র দিয়ে আমি কাজ করতেছি আশা করি কাজে রেজাল্ট ভালো হয় আমার জন্য সকলে দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু